l'eau. Dis-lui de ne pas stopper. Dis-lui de ne pas stopper. Don't stop, ok? Ok. شفتو كش داير هذاك اللي حاولنا شفتو كش داير الوجوه شكون؟ هذا اللي كان يضرب كيف؟ En termes de descente en rafting, ça fait. هنا يبان لك en حابس kayak, الماء ça fait 1h, 1h30, tu vois. 1h30 depuis la source jusqu'au village là-bas. Et on passe par là. T'es sérieux, on va faire une heure de rafting? لا لا هذه كاع الباركور Pas de fat. Pas de chang. Pas de chang, t'arrives. شوفات اللي كوندوي با كوندوي كوم Problème? C'est planté. ها سخنت Normal. j'ai fait de la fumée un peu. La fumée? Oui. Moi aussi, j'en ai vu. Non, mais j'étais pas là, c'était là. ها ماما هنا دوك هنا اللي عندنا زهر نقبضوا في التركيب بيسي ها بيان سور بول راه من الباسبور كبار البيرمي ميت وجبتوه سفيان الضحية رقم واحد لنهار اليوم. الضحية تاع نهار اليوم شكون هو؟ محراز. وعيسى. سفيان وي عيسى. سفيان طحنا اون بان بالميني بيس هذاك اللي جبنا مع محرز من لوتيل يا خو طحت اون بان حنا طحت اون بان خو على بالي ماشي لافوت تاعك. انا قلت لك لافوت تاعك يا عيسى. راني عيان انايا. ما قلتلكش لافوت تاعك. مانيش انا. خلينا. سي بون يا خو دوك تبرد باسكو جاب لي بيشوفات كان يسوق بريمير طالعين بريمير شكون معك؟ غيوم. غيوم جوزوا لي عطيله الطاكيه جوزوا. غيوم Et Guillaume, c'est quoi ce registre que tu nous as ramené? C'est pas normal. سي بون دوك نريقليوها سي بون ما كانوا هذا جو عندك خاك واحد Vas-y, retourne نفس Qu'est-ce qu'il dit We'll go with this. صولي يو Hello. دي كاب Hey, go. بونجور Sorry. راك شو محرز الله يسترك When you arrive? كاش باركيو بالسيف صور Lon, Lon. لول Bring up. Rafting. Okay. Rafting. Yeah. Thank you. وتبدأ المغامرات Il nous a vendu là. Il a dû nous vendre. Non, il a payé. Ah ouais? Il est de Bangkok, mais il connaît pas le. Il connaît pas la règle. Ça va? Ouais, tranquille. الصراحة de toute façon ماناش بعد اوني با لو تاع صحراء Oh. Hey. Pourquoi il fait des Non. tours Rafting. دافع راه في دم
Non-star rafting. Non-star Ah, il va leur donner ça, il va leur donner. Thank you. อ่า ลงก่อนค่ะกินน้ำก่อนพี่ โอเคโอเคโอเค กินน้ำก่อนกินน้ำก่อน Kenam quoi D'accord? Allez chercher le truc. เดี๋ยวเอาไก่ไปเก็บเลยพูดเลยหลังบ้าน โซเฟียน How are you? هاي من نام ازاي Sorry? Yeah, you drive? You drive? Married. Married. No, water? No, no, thank you. Thank you. what قال لك water ما؟ thank you very much قيوم محرز زي منا محرز We go? محرز We can go now? Yeah, il va aller sur ça, il est censé. موف قال لك موف no speak Ouais. you no speak I kill driver have you go okay سفيان 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 الله اكبر ليش عم نفشل هنا؟ Tourist. Tourist. الجيريا الجيريا توريست الجيريا توريست الجيريا توريست we don't know speaking Algeria tourist Algeria tourist Algeria sorry tourist Algeria sorry sorry tourist Algeria tourist Algeria sorry tourist Algeria tourist Algeria Algeria الله أكبر Algeria what's your name محرز رابيا I am from Algeria tourist I am tourist from Algeria sorry I am tourist from Algeria I don't speak
Sorry, I am tourist from Algeria. Sorry. Tourist from Algeria, sorry. God save me. Sorry. يا عيسى. الله أكبر. I have my paper. الله أكبر. الله أكبر. عندي التليفونات علاش. الله أكبر. الله أكبر. عندي التليفونات علاش. الله أكبر. I'm sorry. Tourist from Algeria. الله أكبر. يا رب اسمح لي. يا رب اغفر لي. يا رب اسمح لي. يا رب اغفر لي. يا رب اسمح لي. يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقوا غير الفعل. Tourists from Algeria. Tourists from Algeria. الله أكبر. انا يا غلا حنموت يا انا التليفونات انا الو يا لا بيسير تاع زيدان في 2006 وعندنا في 2014 تاع محرز خويا اصابه خطيره خويا. Là, c'est un petit bobo. Mais... سي ام تي بوبو سافا رمي شويه دي زيموسيون لا Ah ouais, باس. c'est particulier. صاحبك بلي هذه تاع راح تموت وجيك قال يا جماعه وتليفونات عباك بلي تقعد لك في التاريخ هذه. هذه جبدوها لك en 2036 2048. Non, dans l'histoire, c'est que j'y ai vraiment cru parce que sur le début, خدمتوها لي سما كي لحق ديجا لوتيل كانوا يهضروا لي على بلي سيتواسيون ان بو توندو لو ماتان نط يصبح يا ربي نط كاس قهوه عشاء قال لي وي يا يو دي بومب يا يو دي تروك sur le chemin je voyais quelqu'un se faire tabasser après je me suis dit c'est bon je vais donner après il y avait une chose قالوها لي في الفان اللي عجبتني قال لي tu sais ils touchent pas trop aux touristes parce que c'est le poumon de l'économie thaïlandaise. Je me suis dit, ça doit être pour ça qu'on ne m'a pas encore exécuté, parce que quand je اوطاج راح اوطاج. otage. Je me suis dit, oui. قال نعطوكم محرز عطونا 14 ميكرو. والله ما يعطوك زيرو. Et après, du coup, bon, كي لحقت هنا, je me suis dit, bon, ميت. Avec, j'ai pensé à tout. Hein. J'ai pensé à tout. Après, je me suis dit, comment téléphone تليفونات يا جماعه علاش تليفونات يا خويا كنت صور 2 و 3 à فوتو. quel moment Oui. باسكو حنا درناها لبليزيور Ouais. تقدر انت تقول تا ليك سيتي فريمون لو بيك تاع سي بون لو بوان نون روتور تاك شايفو هكا Le point de non-retour qui est... خاطر كل واحد واش قال لي قبل شفت تاعك تاوي quand on était caché في لاكاج هذيك يس à un moment je le voyais arriver doucement Akshay. Mais je me suis dit c'est l'endroit que j'aurais pas dû choisir parce que impossible tu débarques dans un endroit et tu fouilles pas les cages t'as les animaux et ce qui va avec. Donc du coup à un moment de dar t'as regardé et pourtant il y avait entre nous le qsab hein, je veux dire. Là je savais que c'était fini. سلام عليكم Parce que ça et c'est bon. Parce qu'avec tu le vois, il te voit avec les 2 secondes où toi tu réalises que Clec Bobé, ouais, il réalise qu'il a perdu la تلقى دات افير et à ce moment-là, khlas, tu vois plus rien, même avant Idéal que le Mondana, toi-même tu fermes les yeux parce que tu veux pas voir le show ça. Mais après c'est un excellent moyen aussi de divertir, hein, parce qu'on dit souvent que le divertissement est axé sur plusieurs points. Tu as déjà tout l'aspect contenant, donc le paysage dans lequel tu es déjà, là ça te change complètement. Maintenant l'action, je suis désolé de te dire, quand on parle de violence en Algérie, c'est une chose. Quand tu fais une action violente à l'intérieur d'un studio radio, je suis pas d'accord, parce que contextuellement parlant, ça ne peut pas t'inspirer la violence. Quand tu es dans une jungle, que tu entends parler d'un pays qui a vécu 17 coups d'État, je veux dire, tu vis la violence, elle est justifiée à l'image. Et ça, il y a un gros problème en Algérie, c'est qu'on justifie. Tu vas pour une interview et je te moulais qu'ils vont t'emmener pour une affaire de drogue, j'ai envie de te dire c'est mignon, mais moi si j'étais piégé, je leur dirais Khawti.
Enlève, enlève. cool, لا بركه ما دير. Enlève, enlève. Donc du coup, là, En tout cas, là, ça a elle est été bien un jouée. plaisir. Bah, merci à toi, en tout cas. Franchement, قول merci à toi ليكيب et longue تاعك vie à هاي toi. الكاميرا تاعك قول لهم صحة رمضانك وسعيدك باسكو ما عادش يشوفوك. En tout cas, Sahar Ramadan, comme ça, comme longue vie à toi, parce que ربي يعيشك. je voulais, non, sérieusement, je le dis, j'aimerais bien que tu le passes, mais Ah. tu fais partie, tu sais, on est dans un milieu un peu difficile et tu fais partie des rares qui m'ont toujours soutenu et qui ont toujours fait appel à moi et je voulais te remercier. الله يحفظك. Et puis, Ramadan Koum Moubarak, et comme je dis souvent, et c'est mon nouveau slogan d'ailleurs, parce qu'avant je disais, comme dirait mon papy, il y a quelqu'un, Ah, ah. non, aimez-vous, arrêtez de vous détester, c'est tout. هذا ماك. يا بابا. Algérie, Algérie. ไปเบาๆไปเบาๆ